Continuando con esta mañana tan interesante, tenemos hoy un invitado que gracias al enlace de Alicia Kilner y de Alejandra Jadot podemos hoy recibirlo en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y Roland Shemama, que todos conocen por el diccionario, ha escrito muchas más cosas. Y creo que hoy va a abordar un tema que tiene continuidad con con el mes del Nunca Más. Y entonces, para poder aprovechar el tiempo, la dejo a Alicia Kilner, quien va a conducir el diálogo. Presento a Juan Genaro, que va a ser de intérprete, gentilmente se ofreció para que todos podamos entender lo que dice Roland Shemama. Y bueno, comencemos. Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho la presencia de Roland Shemama. Agradecemos mucho la presencia de Roland Shemama en APA, que se produjo por el feliz encuentro con Alejandra Ruiz Jadot, que por una circunstancia relativamente azarosa vino a APA a hacer publicidad del evento que se va a hacer este fin de semana en el Hotel Regente, donde el doctor Shemama va a hablar de en qué no tiene que ceder el psicoanálisis, que me parece que es una gran, enorme pregunta para nuestra época. El doctor Shemama fue presidente de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y de la Asociación Lacaniana Internacional. Escribió varios libros, entre ellos Depresión, la gran neurosis contemporánea. Otro se llama Goces, Contextos y Paradojas. Y luego es el autor de un muy conocido diccionario en coautoría con otros autores. Y también escribió con otros colegas La ética del analista, Trauma en la civilización y El oficio del analista. De Alejandra tengo que agradecer especialmente su presencia hoy acá, además del enlace que nos hizo. Alejandra dirige una colección de libros muy interesante cuyo nombre es Latitud Subjetiva, donde trae autores que en Argentina no han sido traducidos o no han sido muy traducidos. Y ha formado una colección muy interesante y además dirige la revista Lapsus Calami. Bueno, el evento de hoy básicamente se desarrolla o tiene lugar porque el doctor Shemama estaba muy interesado en producir cierta interlocución con los colegas de la Argentina. Estaba muy curioso por saber las cosas que pensamos y que preguntamos. Y entonces, a partir de algo que va a leer y un pequeño desarrollo no muy largo que pensaba hacer, vamos a abrir las preguntas para, bueno, preguntarnos entre todos. A mí el tema del trauma me parece muy interesante, pero reconozco que en qué el psicoanálisis no tiene que ceder frente al pensamiento políticamente correcto, al movimiento feminista que apoyo, admiro, etcétera, en muchos sentidos, pero que yo creo que hay ciertas cuestiones que no concilian muy bien con el psicoanálisis. Bueno, ¿en qué no tenemos que ceder? Pero por ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Shemama. Merci, merci. Bonjour à tous d'abord et merci de me recevoir dans ce lieu en plus que je trouve très beau
qui comment dirais-je, me permet d'entrer pour la première fois dans une association que je connais un petit peu par les publications dans Internet. Hein. Dice que muchas gracias y que muchas gracias por estar aquí en este lugar que encuentra muy lindo, una asociación que él conocía por internet, por haber visitado el sitio en internet. Et je suis content d'être là parce que, pour ma part, je trouve très bien de franchir les frontières. Está contento de estar acá porque le parece muy bien atravesar las fronteras. Non seulement entre la France et l'Argentine, No solamente entre Francia y la Argentina, mais entre, disons, des groupes spécifiquement ou étroitement lacaniens, sino también entre los grupos específicamente y concretamente lacanianos, et puis des groupes qui ne se définissent pas comme lacaniens, y grupos que no se definen como lacanianos, mais où je sais qu'on s'intéresse à Lacan. pero que él sabe que se interesan al lacanismo. Quoi qu'il en soit, la vraie question n'est pas de savoir si on est lacanien ou pas lacanien. Sea como sea, la verdadera cuestión no es de saber si uno es lacaniano o no es lacaniano. La question, c'est sur quoi avons-nous, en tant que psychanalystes, à réfléchir aujourd'hui? Sino la verdadera cuestión es sobre qué debemos los psicoanalistas reflexionar hoy. Et quand je dis ça avec cette idée Cuando digo esto con esta idea qui m'oriente, que me orienta, qu'il y a, que la subjectivité de chacun, que la subjetividad de cada cual, des patients qui viennent nous voir, de los pacientes que nos vienen a ver, elle est en relation avec la société où ils vivent, está en relación con la sociedad en la que viven, jusqu'à y compris la politique. Incluida también la política. À partir de ce principe, y a partir de este principio, il se trouve que j'ai travaillé avec un ami et collègue, se trata de que yo he trabajado con un amigo y colega, psychanalyste et professeur d'université, psicoanalista y profesor de la universidad, Christian Hoffman, et donc nous avons travaillé sur le terrorisme. Y trabajamos sobre le terrorisme. El terrorismo. Ce qui a donné un livre qui s'appelle Trauma dans la civilisation. Que dio lugar a un libro que se llama Trauma en la civilización. Terrorisme et guerre des identités. Terrorismo y guerra de las identidades, o entre las identidades. Nous sommes partis des effets que nous constations. Partimos de los efectos que constatábamos. Du terrorisme islamiste, del terrorismo islámico, à partir principalement, mais ça avait commencé avant, principalmente, pero había comenzado antes, de 2015. 2015. Donc, dans des attentats qui ont fait des centaines de morts, en atentados que ustedes conocen, hicieron decenas de muertos y heridos. Ça existait en France, mais c'est un phénomène planétaire. Existió en Francia, pero fue un fenómeno planetario. Un fenómeno planetario. En Europe. En Europa. En Afrique. En África. On ne peut pas ne pas penser qu'en Argentine. Y no hay por qué no pensar que en Argentina. Nous pensons forcément qu'en Argentine. Pensamos fuertemente que en Argentina. En 1992 et 1994. En 1992 y 1994. Il y a eu des attentats contre la communauté juive argentine. Hubo atentados contra la comunidad judía en Argentina. Alors, vous voyez, la question, c'était, pouvons-nous, en tant que psychanalystes, rendre compte des effets subjectifs de cette situation? La cuestión es, ¿podemos en tanto psicoanalistas dar testimonio, es decir, oui. Pensar, dar cuenta, digamos así, de los efectos, ¿no? De la des effets subjectifs. De los efectos subjetivos de esta cuestión. Voyez, il ne s'agissait pas de comprendre les causes du terrorisme.
Por supuesto, no se trata de entender las causas del terrorismo. Ce n'est pas un ouvrage, par exemple, celui que j'ai écrit avec Christian Hoffman, No es este el trabajo que escribí con Hoffman. n'est pas un ouvrage de géopolitique. No es un trabajo de geopolítica, un libro de geopolítica. Il s'agissait de comprendre les effets, soit directs, Se trata de entender los efectos, ya sea directos, par exemple sur des gens qui avaient été réellement blessés, parfois gravement, en relación a las personas que fueron efectivamente heridas gravemente a veces, ou leurs proches, o los próximos, los allegados. Mais aussi des effets que je dirais plus indirects. Pero también de los efectos más indirectos. Et vous verrez que je vous parlerai du traumatisme diffus. Y ustedes van a ver que yo voy a hablar del traumatismo difuso. J'ajouterai, mais je ne sais pas si nous pourrons beaucoup en parler aujourd'hui, Agregaría, aunque no sabe si tendremos tiempo de hablarlo hoy, que nous avons tenté de pousser les choses assez loin, que tratamos de llevar las cosas bastante lejos et de décrire une sorte de climat de guerre al describir una especie de clima de guerra qui domine actuellement. que domina actualmente. Hein? On a écrit ce livre avant la crise des Gilets jaunes. Escribimos Donc, este libro antes de la crisis de los chalecos Vous avez dû amarillos, en parler, que ustedes habrán mais ça escuchado, s'inscrit dans ce climat de guerre. pero que se inscribe también en esa suerte de clima de guerra. Alors, la notion de traumatisme, les psychanalystes la connaissent. La noción de traumatismo, los psicoanalistas naturalmente la conocen. Je ne m'attarderai pas. No voy a detenerme en Un tout eso. petit peu Freud. Freud qui commence par Es Freud que comienza considérer que c'est un traumatisme qui est à l'origine de l'hystérie. Que comienza considerando que es un traumatismo que está al origen de la histeria. Une séduction sexuelle. Una seducción sexual. Et puis, il renonce à cela. Luego renuncia a eso. À partir de la théorie du fantasme et de la sexualité infantile. A partir de la teoría del fantasma y de la sexualidad infantil. Tout en reconnaissant qu'il y a des cas d'abus réels. Al mismo tiempo reconociendo que había casos de abuso real. La deuxième occurrence du questionnement sur le traumatisme chez Freud, la segunda ocurrencia sobre el traumatismo en Freud, ce sont des traumatismes de guerre, son los traumatismos de guerra, qui sont importants parce que dans les traumatismes de guerre, le sujet ne cesse pas de répéter. Que son importantes porque en los traumatismos de guerra el sujeto no deja de repetir. Par exemple, dans des cauchemars. Por ejemplo, en las pesadillas. Et sans rien y changer. Y sin cambiar nada. Les scènes qu'il a vécues. La escena que vivió. Ainsi, se permet à Freud d'en venir à l'idée d'une répétition. Y esto le permite a Freud llegar a la idea de una repetición. Même du plus pénible. Incluso de las más penosas. Et donc à la pulsion de mort. Y entonces, a partir de allí, a la pulsión de muerte. Et la pulsion de mort, nous la trouvons de différentes façons dans le terrorisme. Y la pulsión de muerte la encontramos de diferentes maneras en el terrorismo. Avec, par exemple, les attentats suicides. Como, por ejemplo, los atentados suicidas. Mais également avec parfois une certaine fascination. Pero igualmente, a veces, con una cierta fascinación. Je vais vous donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo. Une femme, en novembre 2015. Una mujer en noviembre de 2015. La date exacte, 13 novembre. Hein, 13 novembre. La fecha exacta es el 13 de noviembre. Entend du bruit. Elle est chez elle, elle entend du bruit. Está en su casa y escucha un ruido. Elle va voir sur son balcon. Va al balcón a ver. Elle pense que le bruit vient de telle direction. Piensa que el ruido viene de una cierta dirección. Elle met la radio. Pone la radio. Et petit à petit, elle apprend qu'effectivement, il y a des massacres autour d'elle. Hein? Y poco a poco se da cuenta que hay masacres alrededor de donde ella vive, alrededor de su casa. Dans les jours qui suivent, y en los días que siguen,
elle ne cesse de retourner sur le balcon, no deja de volver al balcón, hein, comme s'il y avait quelque chose qui l'attirait là. como si hubiera quelque chose que la atrae. Et ça, allí. c'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce Y esta es una verdadera qu'est-ce qui nous fait faire pregunta. ça? ¿Qué es lo que nos hace hacer eso? ¿No? Alors, je vous ai parlé rapidement de Freud. Les hablé muy rápidamente de Freud. Je pourrais sauter directement à Lacan, Podría saltar directamente a Lacan, qui a sa conception du traumatisme assez large, que tiene una concepción del traumatismo bastante amplia, puisque pour Lacan, le trauma, que para Lacan el trauma c'est l'expérience d'un réel es la experiencia de un real qui est inassimilable, que es inasimilable, pour lequel il n'y a pas de symbolisation, il n'y a pas tout le circuit des métaphores. Hein. que para el cual no hay simbolización, no hay todo el circuito de las metáforas. Alors, je pourrais me servir et de Freud et de Lacan Podrías utilizar a Freud y a Lacan pour parler du traumatisme, para hablar de traumatismo, mais je voudrais ajouter pero une quisiera agregar référence una referencia qui me paraît très intéressante Que sur me- cette question que me parece muy interesante sobre este punto, et qui est une référence à Ferenczi. que es una referencia a Ferenczi. Parce que ceux qui lisent Ferenczi, ils pensent forcément, ceux qui lisent Ferenczi Los que leen Ferenczi, pensent forcément à ce qu'il Piensan. écrit, sobre todo, pensent à ce qu'il écrit, par piensan en exemple, lo que él escribe, dans Analyse d'enfants avec des adultes. en, por ejemplo, análisis de niños en adultos. Oui, il évoque ce qu'il appelle le mécanisme de la traumatogénèse. Él evoca lo que él llama el traumatismo de Là, traumatogénèse, la ce traumatogénesis, qui forme le trauma. Hein. lo que genera el trauma. Trauma qu'il définit comme paralysie complète El trauma que él define como una parálisis completa de toute spontanéité, de toda espontaneidad, puis de tout travail de pensée. luego de todo trabajo de pensamiento, C'est ce qui est équivalent, lo que es equivalente, dit-il, aux états de choc physique, un equivalente de los estados de shock físicos, hein, et même au coma. incluso el coma, el estado de coma. Alors, il construit un petit modèle, une sorte de petit conte, Él construye un pequeño modelo, una especie de pequeño cuento. il parle de la méduse Él habla de la medusa, qui, grâce à sa malléabilité, que gracias a su maleabilidad esquive tous les coups et les morsures des autres animaux, esquiva se dice, ¿no? Sí, todos los golpes y mordidas de los otros animales pour reprendre ensuite sa forme en boule. para retomar luego su forma en esfera, en pelota, en bola. Cette histoire, dit-il, peut Esta- être interprétée de deux manières. Esta historia puede ser interpretada de dos formas. D'une part, elle exprime la résistance passive Por un lado, expresa la resistencia pasiva que le patient oppose aux agressions du monde extérieur. que el paciente opone a las agresiones del mundo exterior. D'autre part, Por otro lado, elle représente le clivage representa el clivaje de la personne de la persona en une partie sensible, en una parte sensible, brutalement détruite, brutalmente destruida, et une autre qui sait tout, y otra que sabe todo, mais ne sent rien en quelque sorte. pero no siente nada de alguna manera. Alors ça, je dirais que c'est tout à fait fondamental Esto es absolutamente fundamental pour en penser esta ce qui opinión, peut se passer dans les situations de trauma, para pensar lo que pasa en las situaciones de trauma, mais aussi la sortie possible des effets du trauma. pero también la salida posible de los efectos. Parce que de ese s'il y a un traumatismo. clivage sur le sujet, Porque si hay un clivaje sobre la cuestión, sobre el sujeto, cela montre qu'on peut s'appuyer sur quelque chose Eso muestra pour que surmonter le trauma. que es posible apoyarse sobre alguna cosa para salir del Et trauma. j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Hablaré luego más, hablaré sobre eso más. Lorsque nous avons commencé, Christian Hoffman et moi, à diffuser un peu nos idées, Cuando empezamos, Hoffman y yo, a difundir estas ideas, des collègues nous ont fait des objections. hubo colegas que
que nos presentaron objeciones. Est-ce que vraiment il y a un tel effet de ce terrorisme? Es que hay realmente esos efectos del terrorismo. Certains ne percevaient pas cela dans leur clinique. Había algunos que no percibían eso en su clínica. Moi, dans ma clinique, la plupart de mes patients, Yo en mi clínica, la mayor parte de mis pacientes, venus pour des toutes autres raisons, hein, que venían por razones otras diversas, ont changé à ce moment-là. cambiaron en ese momento. Vous faites référence au moment. Ah oui, au moment des tremblements. Sí, cambiaron en ese momento, en el momento en que hubo esos ataques. Ils se montraient plus angoissés. Se mostraban más angustiados. Ils s'arrêtaient de parler. Dejaban de hablar. Il y avait un effet dépressif, disons. Había como un efecto depresivo. Et il me semble que la question était alors de savoir. Me parece entonces que la cuestión era de saber qu'est-ce qui faisait que malgré lo que hacía que a pesar de le fait qu'ils n'avaient pas été touchés d'une manière que a pesar de no haber sido tocados de manera directa, ils ressentaient des effets. Sentían, manifestaban los efectos de eso que había pasado. Alors, je vais vous dire avec quoi j'ai abordé pour ma part cette question. Les voy a contar la manera en que yo abordé esta cuestión. Tout d'abord, en primer lugar, je crois que nous avons été amenés llegamos a la conclusión, à parler d'un traumatisme diffus. Llegamos a hablar de un traumatismo difuso. D'autant plus qu'un philosophe actuel, sobre todo que un filósofo actual, Frédéric Gros, Gros, avait parlé d'une guerre diffuse. Había hablado de una guerra difusa. À propos de ces événements. En relación con estos acontecimientos. Une guerre diffuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de front. Una guerra difusa es decir que no hay una línea de frente. On ne sait pas où est l'ennemi. No se sabe cuáles son los límites. Donc on ne peut pas savoir d'où le danger va venir. En consecuencia no se puede saber de dónde va a venir el peligro. Quand est-ce que ça va arriver? ¿Cuándo va a ocurrir? Le monde entier devient un peu menaçant. El mundo entero se vuelve amenazante. Ça se diffuse partout. Se difunde por todos lados, ¿no? Esto se difunde por todos lados. Et ça, je crois que même si, bien sûr, statistiquement, il n'y a pas eu... y a pesar de que estadísticamente no hubo un nombre de morts, una cantidad de muertos, par exemple, plus important que pour d'autres phénomènes, más importante que por otros fenómenos, quand même, il y avait une sorte d'angoisse. Había, sin embargo, una suerte de angustia, una especie de angustia constante. Mais surtout, ce sur quoi il faut insister, pero sobre todo sobre lo que hay que insistir, c'est sur le fait es sobre el hecho que quelque chose fragilisait la société. Que había algo que fragilizaba la sociedad. Il y a actuellement une sorte de fragilisation de nos démocraties. Hay hoy una especie de fragilización de nuestra democracia. Pour penser cela, nous nous sommes appuyés y para pensar esto nos apoyamos sur l'œuvre d'un philosophe argentin, sobre la obra de un filósofo argentino, Ernesto Laclau, qui notamment dans un livre qui s'appelle La guerre des identités, que sobre todo en un libro que se llama La guerra de las identidades, montre que muestra que attendez, je dois voir. La guerre des identités montre que l'effondrement du communisme el derrumbe del comunismo et le recul des mouvements sociodémocrates el retroceso de los movimientos socialdemócratas a modifié le paradigme des luttes politiques. Ha modificado el paradigma de las luchas políticas. Celle-ci ne vise plus principalement l'émancipation de tous, estas ya no apuntan a la emancipación de todos, mais le droit à la différence. pero más bien al derecho a la diferencia.
des petits groupes se constituent pequeños grupos se constituyen et chacun va défendre sa particularité, y cada cual va a defender, cada uno de estos grupos va a defender su particularidad, son origine, su origen, éventuellement ses préférences sexuelles, eventualmente sus preferencias ou ce sexuales, que vous voudrez. lo que ustedes quieran. Et cela donne une société atomisée Y esto da una sociedad, como resultado, una sociedad qui a atomizada moins de force pour se défendre que tiene menos fuerza para et defenderse surmonter les traumas. y sobreponerse a los traumatismos. Et puis, toujours pour essayer d'expliquer Y entonces, para intentar explicar en quoi les traumatismes sont actifs, en qué los traumatismos son activos, je pense qu'il faut pienso que es necesario introduire introducir l'idée que les traumatismes d'aujourd'hui la idea de que los traumatismos de hoy renvoyaient reenvían, es decir, se relacionan assez couramment corrientemente, bastante corrientemente, les sujets, les gens qui vivent dans notre société, las personas que viven en nuestra sociedad, donc nos patients, es decir, nuestros pacientes, à des traumatismes plus anciens, a traumatismos más antiguos qui n'avaient d'ailleurs pas forcément vécu, que no han vivido necesariamente, mais qu'avaient vécu leurs parents pero que vivieron sus padres ou leurs grands-parents, o sus abuelos, puisque ces traumatismes, ya que estos traumatismos ce sont ceux qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, esos traumatismos han sido los que han marcado la historia del siglo XX. riches, hélas, en traumatismes. Muy ricos, desgraciadamente, en esos traumatismos. Et alors, cela donne, pour les personnes que je connais, que je reçois, Y esto provoca en las personas que yo conozco, que reciben consultas, un malaise dont l'origine est inconsciente, un malestar cuyo origen es inconsciente, puisque ces sujets n'ont pas vécu ces événements, ya que estos sujetos no han vivido mais qui esos est quand même présent. acontecimientos, pero que están, sin embargo, presentes. Et plutôt que de parler d'un cas clinique, Y que más bien que de hablar de un caso clínico, je vais vous parler d'un moment les hablaré de un momento un artiste un artista qui s'appelle Michel Nedjar, que se llama Michel Nedjar, qui a passé sa vie à confectionner des petites poupées, que pasó toda su vida a confeccionar pequeñas muñecas, parfois, pendant très longtemps, des poupées complètement effrayantes. Durante mucho tiempo, pequeñas muñecas realmente aterrorizantes, faites de tissus sales, hechas de telas sucias, avec du sang, con sangre, et des formes étranges. Y con formas extrañas. Bon, et il a également fait des peintures, là aussi assez impressionnantes. Y también pintaba, hacía cuadros bastante impresionantes. Et cet homme, dans son enfance, y este hombre en su infancia avait fait quelque chose assez souvent. Había hecho algo muy frecuentemente. Il récupérait les morceaux des poupées cassées de ses sœurs. Él recogía los pedazos de las muñecas rotas de sus hermanas. Il les enveloppait de tissu. Y las envolvía en telas. Et il les enterrait. Y las enterraba. Ses parents étaient des juifs d'Europe de l'Est. Sus padres eran judíos de Europa del Este. Ashkenazes. Eran askenazis. Et cela ne peut pas... Non, je ne vais pas le dire comme ça. Ce n'est qu'après, quelques années après, varios años después, ce qu'il faisait sur les poupées, qu'un jour, il découvre, un día descubre, dans le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais, en la película, no sé cómo se tradujo acá, Noche y niebla, ese es el título,
Noche y niebla de René, ce qu'avait été la Shoah. lo que había sido la Shoah. Je ne savais pas quand j'étais petit. No lo sabía Qu'il cuando y era avait eu ce chico, moment où on avait traité les êtres humains eux-mêmes que había existido ese momento en el comme des que, poupées ou des pantins. que se había tratado a los seres humanos como muñecas o pantin. No, no es títeres. Pantin es como esos muñecos de trapo. Sí. Tampoco, no es marioneta. Es como muñecos de trapo, eso en pantin. Alors, pour ne pas trop m'attarder, pour qu'on ait un peu le temps de discuter, je formulerai encore 2 idées. Bueno, voy a formular 2 ideas para no extenderme mucho. Il est vrai que la Shoah, même d'ailleurs pour des sujets qui ne sont pas juifs, Es cierto que la Shoah, aún para aquellos que no son judíos, constitue comment dire, le point de référence, constituye el si on punto peut de le dire comme ça, referencia de tous les malaises. de todos los malestares, Mais il n'y a pas que la Shoah. pero no hay solamente la Shoah, Parce que pour tel ou tel sujet, ya que por tal o tal sujeto, sa forme de dépression personnelle su forma de depresión peut personal renvoyer à autre chose. puede reenviar a otra cosa. J'ai comme ça un patient d'origine libanaise Yo tengo, por ejemplo, un paciente de origen libanés et qui, bien qu'il savait ce qui s'était passé, ya que él, a pesar de que sabía lo que mais il avait laissé había de pasado, côté et había puesto eso de lado il n'a pu un peu soulager son malaise y no pudo aliviar su malestar, que lorsqu'il a parlé en séance que cuando habló en la sesión des massacres auxquels ses parents avaient été confrontés de las masacres que habían vivido sus padres durant la première guerre du Liban. durante la primera guerra del Líbano. Bon, donc vous voyez, nous avons toutes ces guerres qui ont formé notre subjectivité. Todas esas guerras que han formado nuestra subjetividad. Dernière chose. Última cosa. Qu'est-ce que ça engage comme nécessité pour le psychanalyste? ¿En qué esto nos compromete como psicoanalistas? Parfois, tout cela est tellement pesant. A veces todo esto es tan pesado qu'on pense effectivement que c'est ça le réel pour la personne qui est là. Que a veces pensamos que es eso lo real para la persona que está ahí delante nuestro. Mais fort heureusement, pero por fortuna, dans la subjectivité humaine, en la subjetividad humana il y a la possibilité d'un clivage. Existe la posibilidad de un clivaje. C'est-à-dire de ne pas être pris complètement. De no estar agarrado, apresado totalmente dans ce traumatisme. En ese traumatismo. Un patient raconte un rêve. Un paciente me cuenta un sueño. Où des personnes viennent et il les trouve un peu inquiétants. En donde hay personas que llegan y él las encuentra inquietantes. Il ne sait pas très bien d'ailleurs. Est-ce que le plus important c'est l'agressivité qu'il leur suppose? No sabe muy bien, no sabe si es por la agresividad que él supone que tienen. Ou bien est-ce que comment dire, ou bien est-ce que il doit pas faire un peu attention au fait qu'il y a une énigme? O si más bien él tiene que prestar atención a una especie de enigma. Puisqu'il ne sait pas au fond qui sont ces hommes. Ya que no sabe quiénes son esos hombres y qué quieren de él. Pour les lacaniens, puisqu'on parlait de Lacan. Para los lacanianos, ya que hablábamos de Lacan. La question constitutive pour le sujet. La cuestión que constituye al sujeto. C'est que me veut-il? Es ¿qué quiere ese de mí? Et effectivement. Y efectivamente. Cette énigme, c'est ce sur quoi nous devons appuyer. Es este enigma sobre lo que tenemos que apoyarnos. Dans la mesure où dans le rêve, il dit qu'il fait appel à sa femme. Ya que en el sueño él dice que llama a su mujer. Je lui demande s'il y avait quelque chose qui s'était passé avec sa femme la veille.
le preguntó si hubo algo que pasó con su mujer el día Et il anterior. reprend une histoire un peu compliquée que je ne vais pas vous raconter, Y él cuenta toda una historia complicada que no les voy a avec transmitir, jalousie, mais donc aussi amour. con celos y amor. Et ça permet de voir que Y- ce rêve, apparemment seulement traumatique, Y eso permite ver que ese sueño aparentemente solamente traumático c'est aussi un rêve d'investissement amoureux. es también un sueño de investidura amorosa. Hein. Et je dois dire qu'après même la publication du livre, Y debo decir que aún después de la cet publicación homme del est libro, revenu sur le rêve, hein, volví sobre el sueño et a pu y entendre, comment dire, que non seulement la question pudo escuchar que no solamente la cuestión d'Eros, disons, de Eros était liée là à la question de Thanatos, estaba ligada allí a la cuestión del Thanatos, mais que il était possible que pour lui-même, sino que también era posible que para él mismo, si tout cela prenait tant de place, si todo eso tomaba tanto lugar, c'est parce que era Porque désir et violence deseo y violencia se liaient d'une certaine façon pour lui. Se ligaban de alguna manera para él. Hein? Ce qui veut dire que le traumatisme vient toujours remuer quiere decir que el traumatismo viene siempre a remover des choses très intimes. Las cosas muy íntimas. Voilà. Et donc le travail de l'analyse doit se faire avec et contre le traumatisme. Es decir, que el trabajo del analista debe hacerse siempre en contra y con el traumatismo. Merci. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas. Bueno, lo que quiero decirles es que les pido indulgencia por las imperfecciones de mi traducción. Muy bien. Se trata de que soy psicoanalista, no traductor, pero bueno. Sí, es una tarea muy dura la del traductor. Yo lo que quería decir es que antes de... yo ya tenía una pregunta para hacerle, así que la ponemos en un lugar, la pregunta esta. Bueno, yo se la hice por... je veux poser la question que vous connaissez déjà. Bueno. Que es que la habíamos pensado con Liliana Polaco en su momento, que ¿por qué se presta tan poca atención a la relación entre trauma y duelo? ¿Por qué no pensar que la solución, entre comillas, del trauma pasa por mandarlo, por conducirlo por las vías del duelo? ¿No? Esa, No la tiene. no la tiene. Bueno. La conexión trauma. Decíselo medio. Sí, la conexión entre duelo y trauma. ¿Sí? Si la curación, si la cura viene por poner el trauma en la vía del duelo. Bueno, tenemos varios que quieren preguntar, yo también. Así que, poser questions, elle aussi. Mais je peux répondre question par question. Ok. Hein, c'est possible. Elle veut répondre question par question. Sí, sí. Parce que Sinon, ça va être difficile. Ouais. Hein, si vous voulez bien. Y yo también. Oui, à vrai dire, si on veut mettre en rapport En realidad, si queremos poner en relación trauma et deuil, trauma y duelo, il faut encore ajouter un troisième terme hay que agregar un tercer término qu'on l'appelle que llamamos dépression, par exemple, ou mélancolie, depresión o melancolía, puisque ya que le grand texte de Freud sur le deuil, c'est bien sûr deuil et mélancolie. ya que el gran texto de Freud sobre la cuestión es duelo y melancolía. Alors, ce qui est intéressant dans le texte de Freud, Lo que es interesante en el texto de Freud c'est que il étend la notion de deuil es que él alarga, ensancha la noción de duelo
au-delà du deuil, par exemple, d'un proche. Más allá del duelo por una persona cercana. Nous pouvons être en deuil d'un idéal. Podemos estar en duelo de un ideal. Et j'aurais pu le dire d'ailleurs dans la conférence, mais de quoi sommes-nous en deuil depuis le nazisme? No lo pude decir en la conferencia, pero la pregunta es ¿de qué estamos en duelo después del nazismo? Nos parents ont vu Nosotros, es decir, nuestros padres han visto une nation formidablement civilisée, una nación formidablemente civilizada, nation de la philosophie, nación de la de filosofía, la croyance au progrès. de la creencia en el progreso, Et on s'est aperçu que même là, y nos dimos cuenta que aún allí la barbarie pouvait revenir. la barbarie podía volver. Donc, il y a de quoi être en deuil. Hay razones para estar en duelo. Donc, il y a un lien, si vous voulez. Je crois que dans tout ce qui nous traumatise aujourd'hui, il y a une perte forte. Hay una relación, porque pienso que en todo lo que se refiere al traumatismo hoy. Alors, on pourrait d'ailleurs aussi dire qu'il y a un lien entre trauma et dépression, ou trauma et mélancolie. Podemos decir también que hay una relación entre trauma y melancolía, trauma y depresión. Le fait de parler de deuil, ça me permet de ne pas en faire une pathologie psychiatrique. La idea de hablar de duelo permite no hacer una patología c'est psiquiátrica. quelque chose qui nous concerne tous. Es algo que nos concierne a todos. Il y aurait d'autres choses à dire parce que Habría algo más que agregar, ya que il y a des caractéristiques communes de l'effet hay características comunes del efecto des traumatismes historiques, del trauma histórico, du terrorisme, del terrorismo et de l'effet de la dépression. De la depresión. Il se trouve que deux auteurs dos autores qui sont des sociologues, philosophes, que son sociólogos, filósofos, qui s'appellent Antoine Garapon et Michel Rosenfeld, que se llaman Antoine Garapon et Michel Rosenfeld. Je ne sais pas si c'est traduit en espagnol, enfin, qui ont écrit un livre qui s'appelait que escribieron un libro que se llama Démocratie sous stress. La democracia en estrés o con estrés. La democracia bajo estrés. Bajo. Sous l'estrés. Et alors, quand je suis tombé sur leur livre, quand j'ai trouvé leur livre, cuando encontré este libro, je me suis aperçu me di cuenta qu'il se référait à un auteur que hacía referencia a un autor qui s'appelle François Hartog, que se llama François Hartog, historien, théoricien de l'histoire, historiador teórico en historia, qui a écrit, enfin dont un des thèmes, c'est le thème des régimes d'historicité. Que uno de sus temas es el tema del régimen de historicidad. C'est-à-dire, selon les différentes époques historiques, es decir, según las diferentes épocas históricas, ce qui est dominant par rapport à la représentation de l'histoire, lo que es dominante en relación a la representación de la historia, change, cambia. Il y a une époque où hay una época en que l'histoire, c'était le futur. La historia es el futuro. Ce qui allait venir, le progrès. Lo que va a venir, el progreso. Et puis, pour Hartog, y luego para Hartog, dans le monde présent, en el mundo actual, nous sommes complètement fixés sur le présent. Estamos totalmente fijados en el presente. C'est ça le présentisme. Es eso lo que él llama el presentismo. Et pour lui, c'est accentué dans l'effet des traumatismes. Ceci est accentué. Esto está acentuado en relación al traumatismo. Parce que les traumatismes nous propulsent, ya que el traumatismo nos propulsa dans un présent pur, en un presente puro, sans passé ni avenir, sin pasado ni futuro, saturé d'une urgence absolue.
saturado de una urgencia absoluta. Et alors, si ça m'a frappé, c'est que j'avais écrit Lo que me llamó la atención, yo había escrito un livre sur la dépression, un libro sobre la depresión, où je m'étais servi aussi de Hartog, en el que utilicé también las ideas de Hartog, parce qu'effectivement, la dépression, il y a déjà ya que en la depresión hay ce présentisme. este presentismo. L'individu contemporain a beaucoup de mal à El individuo actual, contemporáneo, regarder vers l'avenir, par exemple. tiene mucha dificultad en mirar el Il est porvenir. bloqué dans le présent. Está bloqueado en el presente. Je vais ajouter un petit mot. Quisiera agregar una palabra. Il est aussi dans le passé, vous savez, je l'ai dit, puisque Está también en el pasado. les lo dije, traumatismes passés sont présents aussi. ya que los Mais traumatismos justement, pasados ils están sont présents. presentes, Ça s'écrase. pero se aplastan. C'est-à-dire que le temps, on en parlait, El tiempo le temps est vertical. es vertical, Mais ça veut dire qu'on ne bouge pas. On est pero quiere decir que no dans nos movemos. une seule colonne de temps, en quelque sorte. Hay como una sola columna de Bon, tiempo. vous voyez, je pourrais laisser tout ça de côté, Podría dejar todo esto de lado, mais pour aborder vraiment le sujet contemporain, pero para realmente abordar el sujeto il contemporáneo, me semble qu'il faut avoir une idée Hay que de tener una l'univers idea dans lequel il vit. del universo en el que vive, Et son rapport au temps est une partie importante de y l'univers. su relación dans lequel il vit. al tiempo es una parte importante de este universo. Ah, alors je crois qu'il y a plusieurs questions qui vont m'être posées. Je vais essayer d'être moins long, parce que, au fond, Creo que hay muchas preguntas que me quieren hacer, así que voy a tratar de parce ser qu'au más fond, corto. une fois que je suis là, que je parle, mais j'aimerais aussi qu'il y ait un vrai dialogue. Me gustaría mucho que haya un Je veux dire verdadero par diálogo. là que pour ma part, juste un mot, pour ma part, je me suis toujours posé la question Siempre me hice la pregunta de savoir comment des pays, comment dire, où on a l'impression qu'il fait tellement bon vivre, comme votre pays. siempre me hice la pregunta cómo en ciertos países, se refiere a nosotros, en las que parece que hay una cosa tan linda de vivir una buena vida, digamos. Enfin, je le ressens comme ça, excusez-moi. Bueno, dice, él lo siente así, que Mais lo comment perdonen. ces pays Cómo esos países, ont pu faire avec des phénomènes historiques terribles aussi. cómo hicieron con estos fenómenos históricos Pas terribles. seulement les attentats dont je parlais tout à l'heure, No solamente los atentados de los que él habló, mais allez, disons, les pays d'Amérique latine ont tous connu des dictatures. los países de América Latina Excellent. conocieron todas las dictaduras. Excusez-moi, je pourrais ça ne me regarde pas, mais quand même, c'est No es mi asunto, pero no lo concierne, Donc dice. si on peut dialoguer autour, pas Si seulement du nazisme en Europe, mais de tous les mouvements répressifs dans le monde, sans forcément, mais ça me paraît important. Dice que poder dialogar con nosotros no solamente sobre el terrorismo en Europa, sino sobre todos los fenómenos terribles que también han pasado aquí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta muy chiquita pero que no para contestarla ahora, sino después, cuando se pueda. Si estamos haciendo el duelo por el humanismo. Pero le voy a dar entonces la palabra a Paolucci, a Oscar, que me la pidió hace mucho. Les pido, por favor, a los que intervengan que tengan piedad de mí y hablen despacito, así puedo ir traduciéndole a Roland. Bueno, muchas gracias por la presentación, Roland. Bueno, varias cuestiones, voy a decir 2 o 3 solamente. Beaucoup de questions, il dira 2 ou 3 seulement. A mí me gusta hablar más que de trauma, Il aime parler plutôt defecto traumático, Pas trop vite, pas trop vite. plutôt que de trauma, que d'effets traumatiques. más que defecto traumático, Plus après coup. D'effets traumatiques après coup. Es decir, C'est-à-dire, me parece que hay un deslizamiento riesgoso hacia la objetivación del il y trauma. a un glissement dangereux vers l'objectivation du trauma.
me parece que hay una relación entre un acontecimiento y un sujeto. Y el psicoanálisis nos enseña que el efecto va a ser muy distinto de acuerdo a la estructura. Acontecimientos de promoción, como usted conoce, como la promoción de Schreber, desencadenaron una psicosis. En ese sentido, en mi experiencia, los efectos frente a situaciones del orden que relatamos han sido dispares, diferentes. Eso es una cuestión. La segunda y última, me parece que la tarea del psicoanalista tiene que ver con algo del orden del tejer, de ayudar a lo que Freud llamaba en la carta 52 del orden de la reescritura, para ayudar al sujeto a no quedar atrapado en la convocatoria a los dioses oscuros, como decía Spinoza, y Lacan cita en el Seminario 11. Nada más. Je vais tout de suite dire un mot là. Humanisme, oui, nous faisons le deuil de l'humanisme. Por supuesto hacemos el duelo. Esta es la pregunta de Mirta. Por supuesto hacemos el duelo del humanismo. Il y a d'ailleurs un philosophe français qui, bien avant ces événements, Hay un filósofo francés que mucho antes de estos acontecimientos montrait que ça devenait difficile de parler à partir d'une représentation de l'homme. hablaba de que era muy difícil hablar a partir de una representación del Il hombre, fallait envisager les différentes situations sociales. sino a partir de una cantidad de situaciones sociales. Quant aux deux questions qui, En cuanto a las qui ont dos suivi, preguntas, moi je dirais que diría- j'ai l'impression d'être complètement d'accord avec ce que vous dites. tengo la impresión de que estoy totalmente de acuerdo Alors, con lo que dice. je ne l'ai pas accentué comme vous, No lo acentué como usted, mais par exemple, j'ai terminé pero sin embargo sur terminé quelque chose qui était du côté de l'intime de la subjectivité. terminé sobre algo que tiene que ver con la intimidad y la subjetividad. Et il y a un tissage, tenez, Hay un tejido bien sûr, entre cet intime de la subjectivité entre lo íntimo y lo et les subjetivo, événements sociaux. que es el elemento social. Alors, d'ailleurs, comment vous dites que la tâche de la psychanalyse a plus à voir avec... Ah oui, un tricotage. Tricotage, Hein, ça, c'est bien. couture. Oui, oui. Oui, c'est ça. J'ai cru entendre une référence à Lacan, d'ailleurs, aussi dans ce que vous disiez, le séminaire 11. Alors, le tricotage peut nous faire penser à ces dessus-dessous des... Vous entendez? Ah, pardon. Ah, no entiende francés? Bon, alors... Dice que hace referencia a Lacan en el seminario 11 y que esto yo lo traduje, tu tejer, como el tejido de la lana que se hace. El tricotage es eso. Alors, tricotage peut faire penser au nœud borroméen, hein, que hace pensar el nudo borromeo, el tejido simbólico, le tissu symbolique. Vous savez, les représentations de la psychanalyse, La representación del psicoanálisis elles sont multiples. son múltiples. Si je me souviens bien, Si me acuerdo bien, mais des fois, vous savez, ça se brouille un peu. pero a veces se me mezcla un poco. Mais Freud distingue Pero Freud distingue ce qui serait une comparaison lo que sería una comparación avec l'acte de peindre con el hecho de pintar et une comparaison avec l'acte de sculpter, y la comparación con el hecho de esculpir, qui serait plus valable pour parler de la psychanalyse. que sería mucho más válido para Parce hablar del Il psicoanálisis, s'agit de dégager une forme. porque se trata de descubrir una forma.
Mais je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec Freud. Pero no sé si estoy totalmente de acuerdo con Freud, Parce que je pense qu'il y a dans le travail de la cure porque creo que hay en el trabajo de la cura quelque chose que nous ajoutons quand même. que hay algo que agregamos también. Ne serait-ce que ces liens, ces nœuds, ce tricotage. Aunque no sea más que esos lazos, ese tejido, esas guiones. S'il y a des questions prévues à la Hay 5 preguntas, así que les voy a pedir los nombres: Jorge Mosner, Andrés, Ana, Federico y Alicia García Pena. Les pido estas 5 preguntas breves, así. 5 questions brèves. Jusqu'à quelle heure on va? ¿Hasta qué hora vamos? 10, 15 minutos más. 15 minutos, ¿no? 10, 15 minutos. Bueno, del montón de cosas que tenía para comentar, La quantité de choses que j'avais pour commenter. me voy a detener solamente en una cuestión que tiene que ver con la repetición. Je veux m'arrêter seulement sur une question qui a à voir avec la répétition, A la que ha aludido Semana. dont vous avez fait allusion. En nuestro país, Dans notre pays, muchísimos judíos desaparecidos, beaucoup de juifs a disparus partir del de la dictadura militar, de la dictature el militaire, terrorismo de Estado, le terrorisme d'État, muchísimos de esos judíos beaucoup de desaparecidos, juifs muertos, disparus, asesinados, assassinés à mort, son hijos de familias holocausticas. ont été des enfants, des familles qui ont vécu l'Holocauste. Oui. Vous Non, voulez mais répondre? non, je suis d'accord. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais Ustedes lo saben mejor que nosotros, pero tiene razón. Hola, hola. Me parece un tema muy importante, obviamente, central, el del trauma o de lo real, aunque no sé qué ventajas tiene de llamarlo lo real. oui, central, c'est le En réel. ese sentido, digamos, obviamente el trauma tiene una función difusionante y de desinvestidura. En ese sentido, digamos, creo que hay una reflexión en torno al trauma y la construcción, más aún que el del duelo. Ahora, la construcción, si me refiero al tejido, mi abuela tardaba 2 días en hacerme un suéter. ¿Cómo cuestiona esto la sesión breve? Dice Rodunesco Dice la Rodunesco que Lacan atendía 10 pacientes por hora, 8 horas diarias, 80 pacientes por día. Como el doctor Chemama está preocupado también por la ética, esta no parece ser la ética de Freud ni la de nuestra institución. En general, mi abuela tardaba no tanto, pero en 5 minutos no lograba hacerme el suéter. C'est la grand-mère de Nedjar qui faisait de la couture? Era la abuela de Nedjar que hacía. Je m'adresse vers quelqu'un qui peut me le confirmer. Oui, c'est la grand-mère de Nedjar qui faisait de la couture. Et vous voyez comment, effectivement, si cette métaphore m'est venue, c'est peut-être aussi en rapport avec ça. Si esta metáfora me vino, es seguramente en relación con esto. Bon, sur les séances. Sobre las sesiones. Lacan a dit 2 choses assez différentes. Lacan dice 2 cosas muy diferentes. La première, c'est l'idée de séance à durée variable. La primera, que es la idea de las sesiones a duración variable. Et la seconde, mais à vrai dire, je ne sais même pas si la
vraiment dit comme ça, mais La segunda, pero no estoy seguro que lo haya dicho así. c'est resté comme ça. Non, A mí me quedó así. C'est des séances courtes. Es de las sesiones cortas. C'est vrai que chez lui, elles pouvaient être très courtes. Es cierto que con él podían ser muy cortas. C'est-à-dire, il pouvait prendre juste le temps de passer un fil. Yo- Il pouvait prendre le temps de passer un fil. Sería el tiempo de enhebrar un hilo. Bon, mais vous savez, quand vous dites Pero cuando usted dice, votre grand-mère Su abuela. mettait 2 mois pour faire un pull, tomaba 2 meses para hacer un pullover o c'est ça? 2 jours. Ah, Je 2 me suis jours. trompé, c'est 2 jours. Ah, vous avez dit 2 mois. Bon, 2 jours, 2 mois, 2 ans. C'est vrai qu'il Perdón. il faut un certain temps, Hace falta cierto tiempo. mais on de sait todas bien maneras. que c'est aussi la répétition des séances. Pero sabemos también que se trata de la repetición de la sesión. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans une séance, Sí. même si elle est longue, No es forzosamente en una sesión, aunque sea larga, que on va jusqu'au bout du travail. que uno va hasta el final del trabajo, Puisque vous m'interrogez là-dessus. ya que usted me interroga. C'est sobre- vrai qu'il y a des psychanalystes qui reçoivent de manière très courte, Es cierto que hay psicoanalistas que reciben, que consultan en tiempos muy en cortos, imitant un peu bêtement Lacan. tratando de imitar un poco tontamente a Lacan. Excusez-moi, peut-être je vexe certains, mais Tal vez yo ofendo a alguien. j'offense certains, mais des séances systématiquement de moins de 5 minutes, Pero sesiones sistemáticamente de menos de 5 minutos, j'ai jamais pratiqué comme ça. nunca él hizo eso. En revanche, ça me paraît important Sin embargo, me parece que importante ça soit pas la montre qui détermine le temps de la séance. que no sea el reloj el que determina el tiempo de la C'est-à-dire sesión. qu'on fasse plus ou moins long Que uno pueda hacer más o menos largo pour respecter le temps de la subjectivité. para respetar el tiempo de la subjetividad. Voilà. Les lacaniens devraient dire ça. Los lacanianos deberían decir eso. Mi nombre es Ana Rosenfeld. Yo quería preguntarle, ¿cómo piensa usted la responsabilidad social ¿Cómo vous pensez la responsabilité sociale de los psicoanalistas des psychanalystes ante los traumas? face au trauma? No solamente Pas seulement, traumas vinculados a atentados pas terroristas, seulement le trauma sino también aquellos traumas vinculados, en liaison au Terrorisme, terrorisme, mais les mais traumas. aussi sino también traumas vinculados al desempleo. le chômage. Écoutez, ça pose 2 questions. Esto plantea 2 cuestiones, 2 preguntas. Est-ce que les psychanalystes, en tant que psychanalystes, Es que los psicoanalistas, como psicoanalistas, peuvent s'engager dans pueden comprometerse un travail directement politique? directamente en un trabajo directamente C'est-à-dire político, fonder un parti, es decir, crear un partido, ou bien appeler à voter pour tel parti. o llamar a votar por tal o tal partido. Je ne suis pas sûr que ça serait la meilleure chose. No estoy seguro que ese sería el mejor camino. En tant que citoyen, como ciudadano, ils peuvent prendre position, pueden tomar faire connaître ça posición, autour d'eux, dar ciertos mensajes alrededor de él, mais il me semble qu'il faut garder pero hay que conservar un petit peu aussi de distance un poco de distancia, psychanalytique, justement. un poco de distancia psicoanalítica. Par exemple, justamente, pour faire saisir que certaines para hacer tentations entender politiques que ciertas tentaciones políticas peuvent mener à une impasse. pueden llevar a un callejón sin salida. Donc, même les meilleures intentions, Incluso las mejores intenciones, lutter contre le chômage, como luchar contra el desempleo, ça peut se faire dans des formes politiques pueden hacerse con formas políticas qui n'ont pas d'avenir, je que dirais. no tienen Bon, futuro. vous voyez, tout ça est donc un peu compliqué. Esto es naturalmente muy complicado. En revanche, les psychanalystes Al contrario, los psicoanalistas ont souvent essayé
han muchas veces tratado d'être présents pour aider les gens psychiquement. Han estado presentes, han tratado de estar presentes para ayudar a la gente. Les gens qui n'étaient pas fortunés, par exemple, qui ne pouvaient pas payer une analyse. Gente que no tenía dinero, que no tenían suficiente dinero para pagar un analista. Alors, ça peut se faire dans des institutions de soins. Eso puede hacerse en instituciones de cura. Les psychanalystes individuellement peuvent adapter leurs tarifs et demander dans certains cas très peu. Los psicoanalistas pueden individualmente adaptar sus honorarios. Mais les soucis sociaux, vous avez raison, les soucis sociaux Pero es cierto que las preocupaciones sociales doivent être présents pour nous. Deben estar presentes para Nous ne pouvons pas faire comme si no podemos hacer como si nous sommes uniquement occupés como si no nos ocupáramos solamente des difficultés de la haute société. Que de las dificultades de la alta sociedad. Freud tiene dos teorías sobre el origen de la angustia. La primera, anterior al 1900 y desarrollada en el manuscrito G, donde está el esquema sexual, propone la transformación de la libido en angustia. La libido. Aparentemente esto quedó desplazado por la segunda teoría, que es la de la castración. Sin embargo, es más tolerada por el paciente la teoría de la castración que esta primera, que creo que Lacan la retoma en la troisième. ¿Qué piensa usted? Le texte, la tercera conferencia, la conferencia. Oui. C'est un petit peu compliqué parce es un poco complicado ya que ça articule plusieurs moments des théories. Ya que articula muchos momentos de la teoría. Diferentes momentos. Par exemple, por ejemplo, en vous écoutant évoquer effectivement ce dont nous parlons le plus souvent. Ya que escuchándolo evocar lo que hablamos muy frecuentemente. L'angoisse de castration. La angustia de castración. Je me disais que ces gens angoissés Yo me decía que esas personas angustiadas por el terrorismo ils étaient angoissés pourquoi au fond? Están angustiadas ¿por qué en el fondo? Peut-être du fait de l'impuissance à faire quelque chose. Tal vez por la impotencia a hacer algo. Donc non pas par un phénomène social, mais par quelque chose en eux. No tanto por un fenómeno social, sino porque algo en ellos. Qui peut faire penser à la castration. Que puede hacer pensar en la castración. Moi, je veux dire, alors, je n'ai plus en tête exactement toutes les formulations du texte de la troisième. No tengo presentes exactamente todas las formulaciones de la tercera conferencia. Si je me souviens bien, si me acuerdo bien, Lacan insiste sur un réel, sobre el real, qui lo se real, déchaîne d'autant plus, qui se déchaîne d'autant plus, que se desencadena mucho más du fait du progrès de la science. Por el progreso de la ciencia. C'est au fond une angoisse en el fondo una angustia en relation avec une science qui là aussi d'ailleurs nous destitue. Una angustia que nous destitue. Ça va plus loin qu'une castration. Va más lejos que una castración. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Mais ce sont des vraies questions. No, como podríamos decir, pero son verdaderas cuestiones. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vos, Alicia? Alicia, Liliana y terminamos. Sí, muchísimas gracias. Es un comentario, vuelvo al presente de lo que ya es pasado en su discurso. Cuando usted relata
Voy despacio. Remettre au présent ce que vous avez déjà mis dans votre discours. Cuando usted habla de lo que sería al comienzo de las neurosis traumáticas en Freud y la atracción hacia Quand vous parlez de neurose traumatique en Freud et l'attirance. al lugar de lo conflictivo, por ejemplo, habló del balcón y de esa fuerza interior. Y luego toma el ejemplo clínico extraordinario de las muñecas de Poupée en su despedazamiento. Si eso no es sobre la base de la neurosis traumática de Freud, tomando lo que sería un mito estructurante a la manera de huellas mnémicas que quedan impresas y retornan en el presente que nosotros podemos llamar actual. No sé si fui clara. Oui. Oui, tout à fait. Sí. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la exposición. Yo quería hacerle una pregunta que creo que es difícil responder a esta altura, pero me pareció muy interesante que usted diga, o no sé si que Alicia mencione la importancia de los psicoanalistas en cuanto no sedar, que el psicoanálisis no tiene que sedar en relación al trauma. No puede ceder. Espera un segundito. En la época, no sé si usted sabe, que nosotros pasamos muchas épocas difíciles, entre ellas una llamada la época del corralito. Attends un peu, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous savez, mais on a passé dans notre histoire récente plusieurs périodes difficiles. Donc, une qui s'appelait la clôture. C'était un système de bloquer les dépôts bancaires des gens. Voilà, c'est une période de crise économique. En esa época, como ahora de distinta manera, hubo pacientes, o me acuerdo especialmente de una paciente que me llamó por teléfono y me dijo, usted sabe lo que está pasando, no puedo ir porque estamos en la situación del corralito. Entonces yo le digo, sí, conozco la situación, pero ¿por qué no viene a que hablemos acá de qué corralito está mencionando usted? Je sais, je connais la situation, mais pourquoi vous ne venez pas pour que nous parlions de quelle clôture vous êtes en train de parler? Le mot, c'est quoi? Corralito, c'est clôture, un enclos. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, ça pourrait aussi traduire blocage, corralito? C'était un blocage monétaire. Mais oui, mais peut-être le mot, c'était une clôture. C'est intéressant, de voir comment se... porque es importante. Claro. Ah oui, aussi, c'est vous savez, ce qu'on met pour les bébés. Por eso, je ne me souviens pas comment on appelle. Acá se llamó la época del corralito porque se quedaron con el dinero de la plata en los bancos. De todas maneras, ella se refería a eso. Y yo le dije, ¿de qué corralito estamos hablando? Es lo que usted puede venir a ver en sesión. Y a partir de ahí se reabrió un montón de cuestiones de su situación traumática en relación al equipo, etcétera, que me parece importante pensarlo en relación a la importancia de no ceder a pensar que el trauma del otro es el trauma, que los traumas... No ceder a pensar que... A pensar en la singularidad de cada paciente en cuanto a lo traumático. À penser que c'est difficile si tu continues comme ça, je ne peux pas traduire. Ne pas céder, à penser. Ah oui, à pas céder, à penser que le traumatisme dû au traumatisme social n'est pas un traumatisme individuel, intime, à l'intimité. Écoutez, il me semble que dans la psychanalyse,
Me parece que en el psicoanálisis le danger serait de el tout peligro ramener à détermination sociale, sería llevar todo a la determinación social, mais également de les oublier, ces déterminations pero también sociales. sería peligroso de Et olvidarlo. d'ailleurs, vous proposez à votre patient d'en parler. Y de hecho usted le propone al paciente de hablar de eso. Sur quoi ne pas céder, on vous a dit, hein, on va en parler à la fin de la semaine. Hein, Es decir, en qué no ceder, Oui, ya les dije, voy a qui hablar al organise fin de ça, semana. on va organiser quelque chose à partir de cette question. Vamos a organizar algo en relación a esta cuestión. Y en ese sentido, en esa dirección de lo que hablamos, me parece importante lo que usted dijo, que el psicoanálisis crea una situación nueva dentro de la repetición, que no es necesariamente esto de la apertura que Que la psychanalyse crée une situation neuve dans la répétition. Bon, allez, écoutez, je crois que c'est bien, non? Ouais. Les quiero agradecer a todos, ha sido una mañana enorme y a Roland especialmente. Y nos vemos creo que en abril ya, ¿no? El 9 de abril empezamos con El hombre de los lobos. No empezamos, pero terminamos con